Anong IGN mo, boss? Purple Haze? Ngayon? Yung J pa ba? J? Anong guild mo, boss? DTS. Sa ano ngayon? Yung guild na sinasadpa mo? MP Mania o Gigolo? Itong J, Gigolo. yung ito nandito Papa NJ, nandito sa party namin. Ah, Itong ano yun, lang, sige. J lang, oh. Saan? Letter J. Ito. Oo. Purple Haze. Sige, boss. Purple Haze. Sino pa ba? Ito si Boss Alvin. Hindi ko pa rin kilala si Boss Alvin eh. Alvin din ba yung IGN ni Boss? Boss Alvin, magsalita ka. Iaakit ka namin ng pahatak. Alvin. Pag-chat ka lang, Papa. Chat ka lang. Kung ano. Shy type si Boss Alvin. Baka si Boss ng ano, nag-spy lang si Boss Alvin. Boss. Salita ka lang sa ano, boss, sa guild. Kung nandito ka na. Spy ng China. Wala kang galaw! Wala kang galaw! Yan o. Yan po. Wala kang bitaw. Wala kang galaw! Wala palang galaw yun. Ano ba ngayon? CW. Wala kang Yan, galaw! makakalaro ka niyan. CW. DW. Ano yung ano ni Boss Alvin? Ay, Junji. Si ano ata to eh. Kilala ko na. Tito Jun. Nang-i-spy sa atin si Tito Jun. I-scout pa tayo ni Tito John. Ang nipis-nipis na nga Oo. namin, Tito John. Grabe ka naman, Tito John. Nipis na nga namin eh. Sino pa yung sino yung wala? 1 minute. Kanito sa bangis. Ano? Madam Seji, ikaw na bahala dito Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ate Shady, pera muna si Papa Dek, please. Kaya mo yan. Hindi ko naman, hindi mabilis. Ano lang tayo. Yun. Mabilisan lang. Ay, mabilisan yung kalmado lang. Tapos, bala, magalit si Ate Sia sa'yo. Pagka di ka pumayag. Paangat nga pa PNJ ni Papa Us, saka si Papa Bangis. Siya mo magpipil. Hindi, ako na. Ikaw na. Ako na, para pag kami na DC, ako na magsali. Okay. Tara, SP. Akin na si Sia, saka si Us. Ay, si Bangis. DA, Prayo. Sige. Si Estribit ako, second image ka na lang. Macro na lang din ako. Wait, Teka lang, walang bisa ko sa Discord. Sige, wala yata sila Discord pa. Wala kang Gusto lang galaw! Tara na. Yan, meron na. Kayo, Papa. Wala kang SP na kayo, SP na. Walang gusto ulit. Saan pumasok yung Kill nyo nga muna itong mga to. Bago naglalag. Pogs, sasang ka, Pogs. Ayun pala, sila Nabs. Hala, Parang sila na. ang ina mo. Ang tulag. Dapat mga naka-EFK pa sa market yung iba. Iba pala rin na. Ba't ganun? Bakit papalag ka, Papa? To naman yung MS. Yung ping. Happy take. Fake yan. Tara, pakar. Pogs, sali ka dito, Pogs. Nice one. Pasok 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Itabol na papa. 1, up. Blue lane. 2, up. 3, up. 4, up dito sa blue lane, no? Gogo, ba't ganun? Naglalag din ako. Ganun. Pitik-pitik? Pitik-pitik din. Kaya nga, ba't ganun? Sakto lang sa akin, tol. Mid tayo, mid. Isa pa, mid tayo, mid. Scouted tayo, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 5, 4, Image ka pa 2, pati. 1. Nitable na papa. FP niya. Ito, left side makapal. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, palagpabuhay. 4, up. 7, up. 4, up, 7, up. Bobo ko. Bobo mo, bilang. Ba't ganun? Tangina. Reset tayo, Col. Kaya mo, Col. Recon ko kaya to. Pawak nga muna ako. Recon ka, Col. Apak-L, pre. Apak-L. 3, 2, 1, pasok L, pre. Uy, mandami namatay. 8, 7, 6, 5. Box lang nga, 4, 3, B, 2, 1. Itabol na, pre. Itabol na. Pwede na, combo. Up. Okay, pre. Up. 3, up. Meron pa dito sa box, 4, up. 5, up. Sige, pre. Kabig, cancel, combo. Up. Okay, pre. Meron pa yung Giro, meron pa natira. Pasok L na matay. Yan na. Tutok kay L1. Diyan na, boss. Matay, reset tayo, pre. Sige, palaglang buhay. Wala pa ba? Sige lang. Run mo. Ang sarap sa Palaglang tenga. buhay. Apakar, pre. Apakar. Reset tayo, pre. Reset nga, pre. Reset. Belo lang tayo, apakar. Kompleto. 3, 2, 1. Pasok R, pre. Okay, 8, 7, 6. Okay, reset. Ano lang, pre. BABL muna, pre. BA nyo mga hitter, pre. Wala tayong BA. 3, 2, 1. Baba tayo, pre. R1. Baba R1, pre. File 1. Ready, cancel. 3, 2, 1. Ayan na, pre. Sakto yan. Sige, salpok lang. 1. Up, cancel, pre. Nasa unahan. Up. Okay, pre. Salpok, file 1. File 1, baba. Sige, salpok lang. Kaya pa. Angat tayo mid. Angat mid. Hitable na to, pre. Angat mid, EXO. Okay, pre. Combo. Up. Okay, pre. Cancel lang. Kaya pa yan, oh. Baon lang pa FP niya nasa ara. portal. Sige, panalo tayo, pa portal. Sige, palag lang, kaya pa. Ito, portal, kumpulan. Sige, reset tayo, pre. Ubos na. Sige, palag lang, CIA. Namatay pa. Kaya na, Col, ikaw na. Sige, papa. Sa kayo galing? Sa mid, Col. Tara, apakar, papa. Apakar. Wala kang galaw! BP na namatay, 3, 2, 1, pasok na. 7, 6, 5, 4, 3, Ikaw muna pa pati. 1. Tara, papa, parto. Walang paparuan, wala. Baba lang, parto. Okay, sagad nyo parto, Wala papa. kang galaw! Baba na pa laser pa mid, bilog. San yan? May nakapag-sight ba o nasa yan? Tara pa, L2 na L2. Rekta L2. 3, second image, pitek. 3, 2, 1, tara push. Walang tira balik, Wala. Wala. O sige, rekta na pa mid. Mapa pa image. Sa likod. Nasa likod. Harap likod. 3, 2, 1, harap likod. Ito na, 1 up. 2 up. Nice. 3 up. Preso patay. Pasok yung namatay. Kung may namatay. Image ako, Kuya Pat. First image, pitek. 3, 2, 1, tara papa, pamid na. Diretso na, kanang kaliwa. Kanan, maliwag. 1 up, pa-portal. 2 up, boss. 3 up, ubos na. Ready, likod, harap likod, papa. Likod na, MP niya. 1 up, 2 up, ubos tayo. Okay, palag pa. Reset, walang papasok. Tara, file. Labs ba? Saling nga si ano? Yawa. Si Pat, DC. Sana si Yawa. Sa nurse. 3, 2, 1, pasok, L.
4, 3, Dawa call, nahuli tuloy ako. sige lang papa, sige lang. Tara. Pamid. Nipis natin. 3, 2, 1, tara push na pamid. Scouted na tayo ha. Low R1. Low R1. Pa R1. Wala Angat. kang 1 up. Flashing to. 2 up. Walang tira balik. 3 up. Hanggang pa R2 pa. Dito. Marami na naka-BA dito. Angat pa dito papa. Makapalma tayo. Gusto. Hello. Boss. O, pasok ka na namatay. Pasok ka. 8. 7. Sila savior. 6. 5. 4. Ready kita. 2. 1 sila savior. Hitable na yan ha. 5. 4. 3. 2. 1 hitable na rin mo. 1. 2 up. Palag. 3 up. 4 up R-box. 5 up. 7 up. Palag nyo kami. Okay, palag pa buhay. Marami pa. Wala na ako. Sige, bitaw. Sino yung nawala sa atin? R-box. What up? Oh. Dito, R-box. Tara pa, Kel. L tayo. Huwag natin anlian yan. Bubugbog tayo dyan. 3, 2, 1, pasok L. Si Sunray yata ka, Sunray. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na papa. Exo. 1 up. R2 side. Okay, palag nyo. Oh, ready? Ubus na? Ayan na, gate. Scouted na tayo. Vehicle. Filter lang. Filter. 1 2 up. Papasukin nyo. 3 up. Filteran nyo lang. 4 up. Ubus yan pa ako. Kaya pa? Ubus tayo. Manipis natin. Very nice. Ang dami nyo na ubus dun. Very good. GG. What up? Asan ka? What up? Exo? Okay, copy papa. 3, 2, 1, pasok. Tag sa akin na yung PL para hindi ka naman istorbo. 5, 4, 3, 2, 1. Already na pa R2. Hitable na papa. Takbo na. 1 up. R2. 2 up. 2 dito. Hello. Wala akong kasama papa. Ang dami pa dito. Klaseng to. Ay, ayun diba to? Pagkain. Likod ha. Likod ha. Baka tingin likod. Ayan na. Damage. Ayan sila pa L. Scouted na. Likod. Harap likod. 1 up. 2 up. 3 up pala. 4 up. 5. Ito may nangireso. Sige, palag pa buhay. Palag nyo pa. Palag pa. Bus tayo. Pag ganun papapihit agad kay likod. Ang daming scouter ng FPV niya. O siya papakar tayo. What up? Wala kang galaw. Sabay ha. Walang papasok muna. Pasali muna yung mga hindi pa nakasali. Okay na? Yan. 3, 2, 1, pasok. Sabay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, itabol na papa. Kalat. 1 up. 2 up. Paano pwesto? Sino yun? Hindi kaya. Hindi talaga kaya. Doon na sila papunta, nasa arpa din. Apakel tayo papa. L. Belo tayo. Putang ina, hindi kaya. Apak ko ha. Apak. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, itabol na papa. Kala, side, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6, putang anak. Sige, palagpanday pa buhay oh. Hello. Ubos. Tayo makapesto maayos. Happy match ko. Sige papa. Mga tayo sa mid. Hindi natin kaya salpukan. Tara, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Bakit na? 1. O, itabol na, pangat na. Filteran nyo na. Left side pa, ito, sila controlens. 1 up. Itabol na. 2 up. 3 up. Ito pa, sila bulik. 4 up. Aray ko. Grabe naman. Ay, Ba't ang lag, puta?
Try nyo mag-recon papa ako, nag-recon mo okay naman. Reset. Don Harry ah. Papadet. Ha? Don Harry. Sa atin pa ba yun? O saan? Apakar nga papa. 3, 2, 1, pasok R. Ape mates mo papadet. 4, 3, 2, 1. R to side na papa. Push na. Hitable na. 1 up. 2. Ang tagal nyo gumalaw. Tayo nyo gumalaw agad. Tamo, dun lang tayo sa isang portion. No? Reset. Pag na-miss na kayo papagalaw na kayo kahit hindi kayo kompleto sa box. May BA naman kayo agad ang timano niyan eh. Magaling naman yung mga FS nyo eh. Isa pa. Tara mid, apak mid. 3, 2, 1, pasok. Repeat damage lang, okay na yun. Takbo nyo na yun. BBA naman kayo eh. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na papa. 1 up. Oh. Okay, palag nyo. Hindi tayo makapesto. Yung EXO hindi rin papasok. Sila. Wait nga natin na EXO papa. Masyado nang masakit tong katawan ko. Ilang beses ako namamatay. Visit. Wait natin na. Wait lang papa. Wait lang. Sir, papasok sa mid. Wala. O tara, apak mid. 3, 2, 1, pasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, hitable na papa. Game, maayos tayo ng pwesto dyan. Sun clashing to. Tara, dikit party. 3, 2, 1. Tara, papa, pa-R. Pa-R. Pasilip sa likod, ha. Ito, R. Hitable na to. Phoenix. 1 up. 2 up, push. 3 up. 4 up. Naubos pa kayo doon. Ayun na, Takusa. Galing R2. 1 up. Pala, 20 ata yun. 5, 4. Ito, macro ko. 3, 2, EXO. 1. Hitable na papa, EXO. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok R namatay ha. Gagawin pa kayo ubos. Pasok R lang namatay. Pasok R. Andiyan na MP min niya. Recon ako, recon. Pasok R papa. Pasok. Namatay na ba? Nag-OT? 6. May ewan ko. 4, 3, 2, 1. Hitable na papa yung iba dyan. 1 up. 2 up. 3 up. Hold down dress ko. 4 up. Aray ko. Cooking yan. Hindi talaga makapesto. Yan, Kumuha. nalawa. Okay, yan. Apa ko. Sa pumasok min niya. Nasa ano, dito tayo sa left papa. Left. Pumasok sa left yung MP min niya. Low. Sa aras. Bago. O tara, L tayo, L. Backpoint na lang. Ang ina na ito mga nagpipigay oh. Backpoint, pasok L. Pasok L. 8, Sa party ko. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na papa. L to side. 1 up. 2 up. 3 up. Filter pa. Gate. Filter. O dyan namin niya. Tang bugbog tayo talaga. Kaya pa? Nag-ara yung EXO, papatik. Hindi papa. Us. Ang ka-us. Napak lang muna ara. Ape mate ko. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pag-gate! Papa, ito, macro ko! Galaw! 1 up. 2 up. Ang tagal nung gumalaw! Nawalan ng tao yun sa akin. Putang ina.
Hold down. Sige, Papa. Sa paar. Galaw nyo agad, Papa. Tignan nyo, sabay-sabay tayong namamatay dun. 3, 2, 1, pasok. 2, 1. O, galaw na! R2 side! Ito, macro ko! Sino kasama ko dito? Si Bangis lang? Angat nyo pa dito, R2 side, Papa. Marami pa dito. Lahat kayo nasa R-box. Unti lang yung nasa blue lane, no? Okay, palag pa buhay. M3. Nice. Wala. Ubus. Apakil. Apakil, Papa. Apakil. Ito mga exo. Wasak. Oh, mid tayo. Mid. Lipat mid. 8. 7. Ay, gago. Kaya ako. 5. Reso attack. 4. 3. 2. 1. Filter. Yung mga nagpa-MR, pwede na mag-portal. Wala tayong buwelo. Ang dami na matay. Nagpa-ail sila, nagpa-ail ha. Pasok mid ulit, Papa. Pasok mid. Nagpa-ail yung min niya. 1. Tara, Papa, push tayo pa ano. Ito, kill nyo muna yung mga DDS. Tara, pail tayo, pail. Gago, naubos na kayo. Pasok mid na matay, pasok mid. Filter lang dyan sa gate ha, paakit na dyan yung mga... Yan namin niya, pakit mo. Pakit Ayun namin. na, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, ubos. Tayo. Wait lang. Huwag yun, ubos mo tayong DDS. Tampat na ng ubos na. Hold down. Hold down. Tara, Papa, mid. 3, 2, 1, pasok. Image ko ako nabili pa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, itabol na, Papa. Itabol. Filter pa dito sa gate. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, Tingnan mo. Okay, palag pa buhay. Palag nyo pa yan. Hold down image. Tayo natin yung EXO. Putang ina, doon na lang tayo. Nauubos yung MMR nyo. Wait lang. Patayin nyo to yung mga ano, nasa labas, Papa. Kaysa kayo mapatay ito, yung mga wasak. Rebit lang. Ito yung mga EXO. Ano yan mga yan? Tara, pail nga tayo, Papa. Pail, apakil. 3, 2, 1, pasok, El. 2, 1. Tara, pa-arto nga. L2 tayo, Papa, pa L2. Try nga natin bumelo. Ito, L2. Hawak 1. Up. 2. Up. Puto na una pa rin. 3. Up. Push nyo, Papa. Push. Lahat. Ang dami nyo pa sa... Ha? Sige, Papa. Papasok eh. Bali wala Eva ngayon. Sa R tayo, sa R. Oh, wait lang. L. Ako sa EXO. Pasok L. Rico. Putang na naman, namatay pa. Okay, daw. Ay, ano? Basta kayo dyan. Ay dyan, MP niya. Dyan, hello. Oh, andito sa iyo. Ditable na. Sige, palag lang, Papa. Sorry, namatay ako. Kapal. O, labas mo na, reset
reset. Sa papail, papapail. Nagpamit na yung MP niya. Pasok na. Para di na kayo matira doon. 8, 7, 6, 5. Pasok. Pasok, Papa Pangis. Ito ko muna. Ayan, sige. Pamid. Pamid, andyan. Okay, rekta na R1. Ito sila Aris, oh. Angat. 1 up. 2 up. Gago, ang konti nyo. Sabi ko R1 na tayo. Sige, palag nyo pa. Reset mo na, reset. Palip. Left, pasok. L2. Ito pa, game. Filter Papa. Ito, macro ko. 1 up. 2 up. 1 palag Papa. 4 up. Naman tumuro. 5 up. 6 Bulo up. ko tumatok. 7 up. 8 up. Wala, hindi tayo, walang papasok. Cool down na image ko, Papa. Sige Papa, apa ako. Sa EXO, nakita nyo? Nasa R. Sar. O, pasok na. 7. 3, 2, 1. Tara Papa, parto na. Habol na dun. Parto. So, 1 up. 2 up push. 3 up Papa mo. So, naunan sila bangis, oh. Okay, angat nyo dito. Push nyo, Papa. Ayaw nyo mag-push. R2 lang, R2 side. Reso pa tayo. Likod, MPP niya. Likod, Papa, likod. Inang bilis. Alang, pail. 3, 2, 1, pasok. 4, 3, 2, 1. Tara nga. Oh, pop. Walang gagalaw. Pinter lang sa gate. Putang ina mo. Naipit, oh. 1 up. 2 up. 3 up. Ina mo. Putang ina, ipit Ang tayo. dami. Wala, bumalik tong EXO eh. Pag nag-L2 naman tayo, aakyat naman yung nasa gate. Tayo sa R. R na, R. 3, 2, 1, pasok R. 1. Parto na Papa. Parto yung mga nauna dyan. 7, 6, likod. 5, 4, R1. 2, 1. Itabol na ito mga extra Papa. Balik. 1 na. Pandyan na rin na yung niya. 2 up. Hindi talaga mga pesto. Palagyan nyo muna tong Phoenix dito, Papa. Wait lang. May mates kabilang party. Nung isa lang FS. Tara, apak mid, Papa. Apak mid. Apak. 3, 2, 1, pasok.
Tara, Papa. Galaw. Galaw na baba na, Papa. Pael. Andito sa L. Andito sa L. Tara, Papa, push. 1, 2 up. 3 up. 4 up. Tagal gumalaw ng iba. Tapak. Tapak mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na Papay. Nasa portal. Portal side. Mga DDS. Ubus na. Tara, papapalit tayo. Macro ko. Ayan na. Filter lang. Umakyat na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ubus kay Pat. 5 up. 6 up. Sige, makapal pa tayo dito, Papa. O, galaw. Ubus yan, o. O, babain nyo na. Manipis na to. Puro epis na to. Andito ako sa baba, o. Hello? Sige, palag nyo lang. Palag nyo pa. May mga buhay pa. Apakar. Manipis pa tayo. 3, 2, 1, pasok. 4, 3, 2, 1. Filter sa gate, Papa. Filter gate. Ito, macro ko. Galaw na kayo dyan sa Arbox. Wala kayo MH? Papa, mabubugbog tayo dyan pag ganyan. Ayaw nyo gumalaw agad. Matagal. Ang build. Ayo, yung 1 FPS pa lang. 1 FPS Isa lang kami, dyan, bossing. yung Isa lang. Oo, 1 FPS lang sa inyo dyan eh. Tara mid, pasok mid. Dito na, Mahina. pumilter na lang tayo dito. Gusto nyo lang maglaro sa box eh. Pumilter na lang tayo, pumilter dito. Hanap na lang kayo pwesto nyo. Hitable na, filter sa ano. Filter sa gate. Okay, pasok ng mid. Hanap pwesto. Ayaw nyo gumalaw eh. Mid. Tara, pasok. Hanap kalaban. Ayun, ang daming pula oh. 147 nyo yan. O, pag naubos, wala papasok ha. Reset tayo. Walang papasok na. Patayin yung mga ano, mga Phoenix. Tara, apakar. Tara, Papa Bang, survive ka. Apakar. 3, 2, 1, pasok kar. Puta. Patay. Wait lang, Papa. Hindi pa ako nagpapagalaw. Gumagalaw na kayo. Pasok ito. 8, 7, 6, 5, macro, 4, 3, 2, 1. Hitable na. Ito, gate. Filter na rin sa gate. Yung iba, 1 up, 2 up, 3 up, gate, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Sige, nakarami kayo doon. Motoreso. O, labas. Palip. Papa, palip. Pasok na lip. 8,
7, 5, 4, 2, 1. Filter lang, filter lang. 3, 2, 1, tara, galaw, Papa. Blue lane. Gate. Harap. 1, up. 2, up. 3, up. Putang ina mo. Sige, palag niyo pa, buhay. Itas pa kayo. Ubos. Ubos na. Tara, pakar. Sabay-sabay pasok. Para isa na lang. 3, 2, 1, pasok. 2, 1. Tara, buka na. Ito na, angat na dito. Macro ko. Kita ba yung mga exo dyan, ha? Nasa box. Yung mga boy box dyan. Ito, filter na sa gate. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Yo, 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 yo. Yung mga nasa box, hindi nyo pinansin. Tara. Wait lang, Papa. Check ko mid. Papasok mid. Gagi, wait lang nga. Poking nyo naman. Dito na NMP. Labas muna, labas. Labas ulit, labas. Labas tayo, labas. Diyan lang kaya. O, pasok mid, dali, nagpa-L, dali, pasok na. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, Papa, pa-L, galaw na. Hello? Galaw, pa-L. Push na ito. 1, up. 2, up. Push, 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Ayun ang mga nakangat mo. Gago, nakiltera na. Nakilteran. Titi ka, madam? Tarta ko sa Takusa. 3, 2, 1, pasok. 8, 6. Andiyan na agad yung ano. 3, 2, 1. Tara, Papa, dito ang mako mo. Blue lane, gate. Pwede rin sa R2 side. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Likod nyo pa. Makapal pa, Papa. Ito, nandito na sa R1, oh. Likod. Gagong, dami pa pala dyan sa R2. Naubos. Pati pang tubos. Yan. Tara. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8. Classing 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano pwesto? Itabol. 1 up. 2 up. Mga FS nandito sa gate. Nandito na rin Phoenix. Ano, kung makakagil lang ako. Kaso wala. Taka 147. Tara pa L. Pasok L. Doon ako sa pila. Okay. 4, 3, 2, 1. Filter na. Ito nakangat na. Scouter pa. Tayo makapwesto, gang. Nag-OT ulit.
Tara, pamid. Tingin macro. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Double na papa. 1 up, 2 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Ang ina talaga. Tara mid, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, itabon ng mga DDS. Portal. Lumabas. O, filter. Andito na yung pinin niya. 1 up. 2 up. Gate. 3 up. 4 up. Puking ina mo. Di talaga mga friends. Di talaga maayos. Ilan ba sila? Apat lang lamang nila, papa, mas makapal pepes nila. Oh. Ba't di natin kaya? Baka may gusto sumalo, command nyo. Diskarte nyo, papa. Walang papadik. Tara, R nga tayo, R. Pasok, R. Agarto. 3, copy. 2, 1. Habol na, papa. R2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pang inan, di talaga. Kahit anong gawin. Kahit makalikot, ang bilis pumihit. Ano exo? Nasa left. Sa mid, boss. Mid. O, tara, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ala, CD ako. 2. CD ako, Papa NJ. Ayun na, MP niya, gate. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Cancel. Puking ina, ubus-ubus tayo. Hindi, palagpabuhay dyan, palagpabuhay ah. Sabi mo nga, Papa, na saglit. Say, call, apakar tayo, call. Reset. Apakar. Cancel unahan, mga boss, ha. 3, 2, 1, pasok, R. 8, 7, 6. BA lang, pa. Pabulin natin yan, pre. Wag na, 3, 2, 1. Baba R1, pre. Baba R1, pamid tayo. Baba R1, wala akong macro, ha. Okay, pre. 3. Okay, kakancelin ko, pre. 2, 1. Angat, pre. Angat mid. Angat mid ito. Itabol na itong mga to, yung mga natira. Natira muna, pre. Natira. Cancel. Okay, pre. Kalat. Meron pa, pre. May nahabol sa inyo. Nakatuldok. Wala. Pumalas, pre. Nawala yung iba. Hindi sumunod. Nawala yung iba. Reset tayo, pre. Doon lang. Isang pwesto lang kayo, mga quiz. Kaya nawawasak eh. Isa pa, apakar, pre. Apakar. Reset na tayo, pre. Reset. Sunod lang kayo, pre. Huwag kayong mga ball. 3, 2, 1. Pasok, R. Okay, pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hitable na, pre. Ito, 2, 1. Salpok, pre. Ito. Tutok gate. Cancel combo. Up. Okay, pre. 1. Up. 2. Up. Cancel, pre. 3. Up. Sige, pre. 4. Up. Ito pa, pre. Meron, oh. Para to kalahati. Macro lang, pre. Gate lang, pre. Box. Combo. Up. Ito pa, pre. Yung mga packet, oh. Cancel lang, pre. Cancel lang. Ito, meron pa marami pa dito. Okay, kalat lang, pre. Box lang. 1. Okay, pre. Kalat lang. Kaya pa yan, ha. Okay. Ito pa, exo gate, pre. Exo gate.
Cancel pre, EXO. Nakatuldo ka, JDN ha. Sige pre, kaya pa. Kaya pa. Sige, may mga buhay pa. Ito, nasa baba ng R1. Pakyat na pre, gate. Sige, reset tayo. Bus na. Sige, palag lang Sunray. Palag mo lang. Diyan ka na, boss. Ayun pre, kaya naman, di ba? L tayo pre. L, belo kayo pre. Kakainin kagad kayo dyan. Walang kumakancel, oh. Pasok L pre. Okay, full box tayo. Mahaba yan, ha. Okay, pre. Wala kami city, ha. Okay, pre. BABL lang, pre. BL, pre. First buff nyo LS pre, second buff BL para ano tayo tuloy-tuloy. MH nga pre, pabitaw. Walang MH yung party namin pre, tara baba ng L1 pre. Okay, pa R1 ha. 3, 2, 1 ito, makakat natin pre. Makakat. Okay pre, palag lang, nasa baba. Okay pre, kaya yan ha, kaya ubos. Palag lang pre, palag lang. Ito sila Shiki. 3, 2, 1 angat tayo mid pre. Okay pre, angat sa mid yung namatay. Ayun, namatay. Yung boy. Nasa ka na, boss deck. Reset tayo, pre. Hinabol niya yung nasa taas, pre. Nasa baba lang tayo. Apakar, pre. Apakar. Belo tayo, pre. Belo. Para ma-surprise naman sila. Apakar. Boss deck, dyan ka na. Apakar. Pasok R. 8 7 6 5. Nakatuldok lang dito pre. Tara pre, pa-R2 nga pre. Pa-R2. Scouted kayo dyan pre. Okay, manggaling tayo sa laser. Abot na pre ha. Tayo 1. Up. Okay pre, iwan nyo pre. Pa-laser tayo. Pa-laser. Baba. Sige, laser pre. Laser daan. Sabay-sabay tayo mag-buff pre. Huwag kayo buff ng buff. Ito na pre. Pa-L1 baba. 1. Up. Okay pre, ubos yan. 2. Up. Angat. L1. Baon katawan pre. Box. Sila condolence. So, sige, kalat pre. 7 6 5 4 3 2 1. Hitable yung nasa box pre. Baon ng box. Cancel. Gamit cancel mga paps. Okay pre, kaya pa ito si Bully ko. Nakatuldok lang. 8 7 6. Donald Pop. 5 4 3 2 1. Box. EXO. Hitable EXO. Okay, cancel lang pre, palag lang. Macro, gamit macro mga boss. Kaya pa? Reset tayo pre. Kaya. Naka 2 waves naman tayo dun. Sige, pumasok sila bogs. Okay pre, palag lang nasa L, palag lang. Apak mid tayo pre. Apak mid. Reset na pre, reset na. Apak mid, 3, 2, 1, pasok mid. Okay pre, 8 7, compress, 6 5 BABL pre, 4 3, antayin lang 2 1. Ito pre yung mga yung mga DDS hitable. Baba tayo L1, ito, babatin nyo. Ito pre, easy pre. Sige, L1 tayo pre, kinuha. Walang nag-oras, anong oras? Naka 14. Apak tayo R pre, apak R. Belo tayo pre, wag. Apak kakainin tayo niyan pre, apak L. 3 2 1, pasok L pre. Okay pre, 8 7 6 5 4 3. Pa-L2 tayo pre, pa-L2 linisin nyo to. Ito yung mga muna, food trip muna kayo. Para di tayo na-stress. Pa-R2 tayo pre, mahaba. Tigil nga pre, R2 baba, 3 2 1 baba tayo pre. Pa-R2. Okay pre, bitaw agad 3. Ito na pre, 2 1. Ito pre, bitaw 1. Up. Bitaw pre, ubos yan. 2. Up. Sige pre, 3. Up, nakatalikod pre, hindi pa rin nila alam pre. Sige pre, cancel lang, cancel. Tagos pre, tagos nyo pre, box. Baon na ng box, 1. Up. Sige pre, 2. Up. Sige, baon na ng box, 3. Up. Sige pre, 4. Up. Sige pre. 5, hitable may mga nakatuldok pa sa box. Kaya pa, palag lang pre, M3, palag, pugo, sige pugo, kaya mo yan. Reset tayo pre, nakarami tayo dun ha. Biglayin nyo kaagad pre, walang aatras. Pag umatras tayo pre, wala lang.
Apak L. Apak L, pre. Apak L. Apak L. 3, 2, 1. Pasok L, pre. 8, 7, sige, 6, 5, walang gagalaw sa box, 4, 3, BABL, 2, 1, takbo pa L2, pre, EXO, 1, up, sige, pre, bitaw na kagad, pre, kesa maunahan tayo, pre, 2, up, sige, pre, harap likod, pre, harap likod, pareso nga, pre, naubos na kagad tayo, pre, hindi sumunod, hindi susunod yung iba. Huwag nyo puntahan, pre. Hayaan nyo sila pumunta sa atin, pre. Huwag nyo puntahan apak mid. Pag pinansin nyo yung pre, magigiba yung wave natin. Mabilis tayo basagin. Apak mid, pre. 3, 2, 1. Pasok mid, pre. Mabilis tayo basagin, pre. Pag nagpunta kayo sa iba, 8, 7. One wave lang. 6, 5, 4, 3. Ito, pre. 2. Hita ball. Mga nasa gate, pre. 1. Up. 2, up, na pre, MP, harap likod, pre, harap likod, harapan nyo na, cancelan nyo, pre, kaliwat kanan, pre, kaya pa? Sige, pre, palaglang buhay, kaya pa, sige, pre, palaglang buhay, 1, sige, pre, apakar tayo, reset tayo, pre, ang bilis nila, may scouter doon, pre, imposible yun, apakar, pre, reset tayo, hard reset, pre, apakar, pasok, pre, right click agad, pre, 8, 7, andito, 6, sabi na 5, 4, BBL, pre, 3, 2, 1 box, pre, tagos, 1, up, kaya na, pre, pwede na, 2, up, sige, pre, 3, up, palag nyo, pre, 4, up, sige, pre, 5, up, cancel lang, palaglang buhay, kaya pa, yung nasa, nasa entrance, kaya pa, reset tayo, pre, apak tayo, mid. Right click agad, pre. Bilang rin kayo sa sarili nyo, pre. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Scouted na tayo, ni Shiki 8. Ayan, 7, 6. Bitaw MH, pre. Okay, pre. Mag-sync lang tayo, 4, 3, 2, 1. Tagos na, pre. 1. Up. Tagos na, pre. 2. Up. Pwede na, pre. 3. Up. Palag, 4. Up. Right click lang, pre. Kaya pa. Yung mga nasa gilid, pre. Palag lang. Kaya pa, tangina, bilis naman nun, pre, pinupuntahan ka agad tayo, di na naawa sa manipis, apakar, pre, kaya pa, pahingi muna nila tayo, pre, apakar, pre, okay, pre, sama na kayo, pre, pasok, huwag na kayo magtipid sa MMR, 1 week pa, 7, 6, 5, 4, BABL muna, pre. Okay, pre, walang kalaban, BABL, pre. Kaya ang hina natin, macro, pre. Macro. Pababa tayo ng R1, pre. Pamid tayo. 3, 2, 1, yan na, pre. Sakto yan, Hawatin nyo, pre. Angat, pre. Tagosan nyo, pre. Angat. Kaliwat kanan, pre. Tagosan nyo, pre. Preheat yung mga nasa taas, Tagosan nyo, pre. Sige, pugo. Tuldok lang. Palag lang, pre. Palag lang, pugo. Tira mo lang, pugo. Kaya sana yun, pre, Huwag kayo magstay sa baba, pre. Preheat yung nasa taas. Tagos kayo, pre. Para di kayo tinatamaan. Isa pa. Papareset yung, pre, apakar. Apakar. Kompleto. 3, 2, 1, pasok, 8, 7, 6, 5. Ayun na kagad, 3, BABL, pre. 2, 1. Ito na, pre. Yung nasa nga muna, pre. Okay, pre. Box lang. Ito yung pain. Rigo, pre. Entrance, pre. Tutok entrance, pre. Nakakatagos sila, pre, Kayang-kaya tumagos, pre. Rigo. Saka, pre, bawi tayo. 9 minutes. Wala bang ceasefire sa bugbog. Apak L, pre. Apak L. 3, 2, 1, pasok L, pre. Okay, 8. 7, walang gagalaw, pre. BABL, take time tayo, pre. 4, 3, BABL, pre. 2, 1. Ito na, pre. Pwede na yung mga nasa L1, L1, pre. L1 entrance, pre. Ito, pre, sila Orgia. Natutukayan, pre. Yung mga patagos, pre. Yung mga patagos. Sige, pre. Cancel lang yung nasa unahan, pre. Cancel, pre. Tira 1. Up. 2. Up. Ito pa, pre. Kaya pa yan, Sila Stig. Sila Bule. Kaya pa, pre. Kaya pa yan, pre. Kaya pa, Col. Aray ko. Di na kaya. Pre, yung mga paakyat.
Huwag niyo habulin yung bababa. Isa pa, pre. Apak mid tayo, pre. Apak mid. Andiyan ka na, boss. Ano? Apak mid, pre. Apak mid. Mid, pre. 3, 2, 1. Pasok mid. Huwag kayong magpatutok, pre. Isa pa, pre. 8, 7, 6, 5. Abangan nyo lang, pre, yung angat. 4, 3, 2. Ayan na, pre. 2. Bangga, pre. Cancel dito, pre. O, cancel na yung unahan, pre. Cancel na yung unahan. Sige, pre. Ito, yung mga paakyat. Sige, pre. Tagusan nyo pa baba. Tagusan nyo sa baba, pre. Tagusan nyo na. Tagos, pre. Nakakatira, oh. Nakakatira. Cancel lang, pre. Cancel lang, pre. Sige, pre. Palag lang. 1. Sige, pre. 2. Sige, pre. 3. Kaya pa. Wala, pre. Pinapatiran nyo, eh. Apakar tayo, pre. Kita nyo yung ginagawa nila, pre. Tumatagos. Tas di napapansin nakakatira. Pasok, pre. 8, 7. Awa tayo dito. 6, 5, 4. Box lang, ha. 3, BBL. 2, 1. Ayan na, pre. Awat na. Awatin nyo na, pre. Ito pa, pre. Nasa R2, L2, R2. Puta na. Basta yun na. Ayan na, pre. Pangat na entrance, pre. 1. Up. Cancel, pre. 2. Up. Ito, pre. Pangat entrance. So, pangat ng entrance, pre. Nasa box. Kaya pa. Nasabog tayo, pre. Parang ang bilis numipis, no? Isa pa, pre. Kita naman macro, no, pre. Apak L, pre. Apak L. Dito tayo, pre. Sabay tayo dito. Pasok L. 8, 7, 6, 5. MH nga, pre. Bitaw MH, pre. BABL. 3, 2, 1. Ayan na, pre. Pwede na yun. Nasa box. Ayun, nasa box muna, pre. Ayan na, pre. Yung paakyat. Tutok gate, pre. Okay, pre. Palag lang nasa box. Tang ina. Sobra naman yung scout nila, boy. Apak mid, pre. Wala ba tayong scouter? Apak mid. Pasok mid, pre. 8, 7. Grabe na, pre. Ayun, 6, 5. Ayan na, pre. 4, 3, 2, 1. Ayan, pre. Yung paangat. 1. Up. Hitable, pre. 2. Up. Okay, pre. 3. Up. Ito, pre. Meron na, pre. May mga tumatagos na, pre. Konti lang yan, pre. Hindi nyo pinapansin. Wala. Nangahabol ng isa, pre. Diyan ka na, boss, Dek. Apakar, pre. Sige lang, Papa. Okay lang yan. Sige. 5 minutes na lang. Sige, pre. Apakal nga, pre. Now you know. Apakal. Dapat, pre. Apakal. Pasok, L. Grabe yung ano. Pinakain nila tayo, pre. Pahinga naman muna. Pre. Scouter yan. Pre. Pabitaw nga MH. BA nga, pre. Pabi, pre. Ang dami nating EPS. Walang nag-BA. Bitaw nga MH, pre. Scouted na tayo, ah. Ayan na, pre. Ayan na. Natira, no. Gate na. Scout ka. Fake nga. L to kalahati nga. Fake lang, pre. L to kalahati. Bitaw nga MH call. Wala kaming MH, gago. Ito, pre. Palag lang. Salpok tayo, pre, pa L1. Balik L1, pre. Dali, 1. Okay, pre, hawak 1. Wala kang galaw. Wala akong MH, pre. 1. Up. Ito, pre, abot dyan. Okay, pre, pamid tayo, pre. Pamid. Pa-R1, pre. Pa-R1 MP, pre. 1. Up. 2. Up. Sige, pre. 3. Up. Okay, pre. Ayan, pre, oh. Okay. Push lang, pre. Yung nasa L2 pa. May mga nasa L2 pa. Palag lang yung nasa box, pre. Pakuha yung nasa box. Sige, pre. Palag lang. Cancel. Sige, pre. Palag lang, ha. Meron pa. Pasok R1, pre. Pasok R1 namatay, pre. Pasok R namatay. Sinag pa, pre. Start. Sige, pre. 8. Pasok R. 7. 6. 5. Pasok R4. BBL lang, pre. Sige, pre. Pasok lang R. Tuto ka entrance, pre, ha. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Tara, pre. Baba tayo. Baba. Pamida. 3, 2, 1. Ito na, pre. DDS. Angat, pre. Angatan nyo, pre. Huwag nyo na patirahin. Angatan nyo. 3, 2, 1. Harap likod, pre. Harap likod. Pa L1 tayo, pre. Pa L1, pre. Walang atras. Bangga kagad. L1. L2, pre. L2, pre. Walang mag-buffs ng buffs, pre. Kaya sabog-sabog tayo. Ito na, pre, oh. Wala kang 1. galaw. Up. Okay, pre. 2. Up. Ito pa, pre, oh.
Naka plus 9 yan si Ace, pre. Huwag nyo papatirahin, pre. Ito, hindi pa hitable. Compress nga L2. L2, L2, L2. Compress L2, pre. Compress. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Pa L1 tayo ulit, pre. L1, pre. 1. Up. Sige, pre. Diretso lang, pre. L1 lang. Sige, diretso lang. Hindi ko kita eh. Ayan na, pre. Hitable na sa box, pre. Kalat sa box. May mga nakatuldok pa, pre, ha. May napalag pa. 0. 3, 2, 1. Baba tayo, pre. Ito, oso. Baba. Tingin macro, pre. Ayan na, pre. R1, pre, R1. Angat tayo, pre. 3, 2, 1. Pa-R2, pre. Ito, nag-aaway. Awatin natin, oh. Awatin nyo, pre. Ito, awatin natin, pre. Ito, nag-aaway, oh. Awatin natin, pre. Pa-MF tayo, pre. 3, 2, 1. R2. Nakusa. Cancel. 1. Up. 2. Up. Okay, pre. 3. Up. 4. Up. Ayan, pre. O, pabihingan yan, pre. Punyeta ka. Ang kulit mo. Bawal ka sa SM. R2 kami, boss. R2. Pareso nga si Pugo, pre. Kung kaya. Pa-MF tayo, pre. Pa-MF. May tao ata doon. Inuwan nila. Biglayin tayo niyan, ha. Apak L, pre. Apak L. 3, 2, 1. Pasok L. Okay, 8, 7, 6, 5. BBL, pre. 4. Takbo na, pre, pa L2. 2. Bitaw MH, pre. L2. Ayun, oh, sakto sinalo ng EXO. Ang bait nyo, EXO. Yan, pre. Palag lang. Habol na kagad, pre. Ang bagal pala natin mag-set, no? Ayun pala yung problema. Sige, pre, palag lang, pre. Bit tayo, pre. Reset tayo. Bitaw nga kagad MH, pre, pagpasok. Tapos rebit CS lang, BBL. Ganun na lang, boss. Ang bagal natin, boss. Apak R. 3, 2, 1, pasok R. Bagal, boss. Isang taon mag-bap, tapos pagtakbo may nagbabap ulit. Yawa. BA, 3, 2, 1, tutok, pre. R1 baba, pre. R1 baba. 3. Wag. Sige, pre. Diretso na, pre. R1 baba. Tutok lang, pre, sa angat. Right click. Sige, pre. Meron ka nasa likod, ha. Nasa likod. May nag-OT daw, pre. May nag-OT. Awatin yung, pre. Wala, pre. Lumas yung yung MP min niya. Okay, pre, palag lang, pre, nasa palag yung buhay, pre. May nag-OT daw, pre. Kaya ba natin nakayatin yun? Dead na. Wala, dead. Dead na. Sige, pre. Palagan nyo na lang dyan, pre. Isa pa tayo, pre. Last set, pre. Apak mid, pre. Last set, apak mid. Sige, pre. 3, 2, 1, pasok mid. Pre, bangga na. Last minute na to. Huwag na kayo magpahin. 8, 7, 6, 5, okay, 4, 3, BA, 2, 1. Ito na, pre. Hitable na to, pre. Pagkakataon nyo na. Makabawi man lang kayo sa last minute. Kaya na, pre. Cancel lang, pre. Palag lang buhay. Gago si Ace. Pag tinira ka nito, goodbye talaga sa Earth. Sige, pre. Palag lang. Kaya pa. Nice, G. Pre. Nice, G. Easy. Salamat, Papa Nabs.